जय श्रीराम पिला माने काली आम नंबर ऑफ जीरो जीरो पार्ट 1 टाइप 1 डिस्कसन करथिले। आज आम पढ़ा टाइप 2। देख टाइप 2 रे क्वेश्चन केमती अच्छी देखि दियो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ अ प्रोडक्ट 2 into 4 into 6 into ... into 100 पर्यंत थी। 2 4 6 एमती गुणा हम जब 100 पर्यंत ताले केतेटा जीरो आमर आंसर आसो। राइट साइड रे केतेटा जीरो आसो। देख एग्जाम्पल आम ना गोटे छोट कैलकुलेशन करुचे। देख 2 into 4 into 6 into 8 into 10 ये जब क्वेश्चन थी। देख कौन देख आम कंटिन्यूअस नंबर आम कौन करते डायरेक्ट 5 द्वारा डिवाइडेड करते। ये कि कंटिन्यूअस नंबर नुह मझे गोटे गोटे गैप रोचे माने 2 पर ये 3 अच्छी 4 3 ना 4 अच्छी 4 पर 5 ना 6 अच्छी। तेणुक ये कंटिन्यूअस नंबर नुह आम कौन करा फास्ट कंटिन्यूअस नंबर को आनिबा। आनिले जाइए 5 द्वारा डिवाइड करके आम बाहर करूँ। ये कंटिन्यूअस नंबर आसो केमती देख पिला माने ना। देख ये हूँ 2 आपको आम करवा 2 into 1 2 के 2 2 दुणे 4 इंटू 2 इंटू 2 2 दुणे 4 इंटू 6 को आम भांगा केमती 2 इंटू 3 तापर 8 को करवा 2 इंटू 4 10 को सेम कले 2 इंटू 5 है। तापर देख पिला ये कौन करवा आम कौन करवा कॉमन नवा 2 की कॉमन नवा 2 की जब कॉमन नवा आमर ये कौन रहा 1 रहा। एठी 2 कॉमन पड़े ये कौन रहा 2 रहा। एठी 2 कॉमन पड़े ये कौन रहा 3 रहा। एठी 2 कॉमन पड़े कौन रहा 4 रहा। एठू कॉमन जाइए एठू कॉमन जाइए माने एठी केते रहा 5 रहा। ताले कंटिन्यूअस नंबर आसला हरी ये कौन है ताले कंटिन्यूअस नंबर आसला 1 into 2 into 3 into 4 into 5 पिला देख ये जो 2टा आमर कॉमन जाइए ये 2टा आमर कौन जीरो आसापी आम काउंट करते केतेटा आमर पेयर आस माने केतेटा 2 आसुची केतेटा 5 आसुची। ता माने एठी आम देखिबा आमर एठी केतेटा 2 आसी देखिलो ना। देखो एठी 1 2 3 4 5 माने केतेटा 2 आसी 5टा 2 आसी। ता माने एठी लिखियो कोन 2 to the power 5 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5। अच्छा देखिबा तापर आम बाहर करबा। देखो एठी होची 2 2 अच्छी 5टा अच्छी ये 5 अच्छी कि ये 5 जमा नहीं। ताने ये हूँ कौन हम 5 ना माने ये पेयर बनी पार नहीं। ये जेहेतु केवल 2 अच्छी 2 माने 5टा अच्छी 5 जमा नहीं। मुझे 2 आउ 5 हेले आमर पेयर बन पेयर बनइले आमर जीरो आसो। ये तो केवल हूँ 2 अच्छी 2 रो पावर 5 माने ये केतेटा 2 अच्छी 5टा 2 अच्छी। ताने ये कौन हम आसबनी आमर जीरो आसबनी। तेणुक ये आमर कैनसल कर दियो। तो आम रहा कौन 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एति रहिला। देख ये कौन करवा ये देख केतेटा पेयर आसी आमर देख गोटे 2 आसी गोटे हूँ 5 आसी। ताने आमर केतेटा पेयर गोटे समुदाय केतेटा हूँ गोटे पेयर हेले गोटे पेयर आसा माने आमर केते आसला राइट साइड रे आमर केतेटा आसीबो गोटे जीरो आसीबो। बुझिला से अनुसार ये क्वेश्चन आम करवा आरंभ करवा। देख पिला आमर जो एग्जाम कर तुमको बुझापी एत मुझे सब लाइन कली ये सब दरकार ही ना। तुम डायरेक्ट कौन कर जब क्वेश्चन एमती थी ना तुम पढ़ो 2 into 4 into 3 into ... into 10 पर्यंत तुम देख ये 10टा हूँ 2 द्वारा हूँ कौन 2 into 5 मल्टीपल हम। ताने आमर कौन हम 2टा को आम कौन कर सब कैनसल करदेव। ये हूँ माने केते 5टा रहा कंटिन्यू नंबर आसो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एतिक आस गोटे लाइन तुम एग्जाम कम सर ना एत लाइन खाली बुझापी तुम करी यहाँ बुझापी तुम एत लाइन कर एग्जाम टाइम वेस्ट है। देख क्वेश्चनटा देख करवा ये अनुसार क्वेश्चनटा करवा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 4 into 6 into 100 पर्यंत जाइए। केमती हम देख यहाँ हूँ कंटिन्यूअस नंबर आम फास्ट आनिबा। ताले ये कौन कर 2 into 1 into 2 into 2 into 2 into 3 ... into ये 100 को 2 द्वारा भाग कले के 2 into 50 को गुणिले आम 100 आसो 2 into 50 बुझेगा। अच्छा देखिए ये आम कौन कही कॉमन आमर कौन नब 2 नब कॉमन 2 कॉमन ना ये कौन रही 1 into 2
एठी 2 कॉमन पड़ेला एठी रहला 1 एठू 2 कॉमन पड़ले एठी रहबा 2 एठू 2 कॉमन पड़ले एठी रहबा केते होची 3 रहिला इनटू 3 डॉट 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 एठू 2 कॉमन पड़ले केते रहबा 50 रहबो तेन करी इनटू 50 देखिला गोटे कंटीन्यूअस नंबर पाई गलो एटा हला 2 केतरा केतरा पर्यंत एठी केतेटा 2 अछि 50 पर्यंत माने 50 टा 2 अछि तेन कर 2 रो पावर होची 50 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू 50 ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ତ ଆମର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଠି 5 ନାହିଁ ଆସିବନି ଏଠି ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି କେବଳ 2 ହେଉଛି 50ଟା ଅଛି 5 ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ପେୟାର ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆମର ପେୟାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଥିରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 50 ଆମେ କ'ଣ କରିବା 50କୁ 5ରେ ଭାଗ କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି 5ରେ କାହିଁ ଭାଗ ହେଉଛି 5ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ ଆମର ଆସିଲା 10 ପୁଣି 10କୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 5ରେ ଭାଗ କରିବା ଆସିବ କେତେ 2 ଆସିବ 2 ତାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ଆସିଲା ପେୟାର 10 + 2 = 12ଟା ପେୟାର ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆମର କେତେଟା ପେୟାର ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେଟା ଜିରୋ ଆସିବ 12ଟା ଜିରୋ ଆସିବ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା पिलान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ प्रोडक्ट 5 × 10 × 15 × डॉट डॉट 50 पर्यंत जाइए से आम सेमती आम केमती बाहर करवा देख ना आम एठी देख 5 हूँ आमर कौन हूँ 5 टाक लिखिपर 5 × 1 लिखिले इंटू 5 × 2 लिखिले इंटू 5 × 3 लिखिले डॉट 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 इंटू 5 × 10 लिखिले है ताले ये कौन कमन जीव आम 5 कमन गला मुझे पिला सर्टकट टे कर गोटे लाइन लिखु नहीं देख 5 आम कमन गला 5 केतेटा आम कमन जीव ना 10टा अच्छी 10टा पर्यंत आम 5 कमन जापर मैंने ये गोटे गला एठू गला एठू गोटे गला एठू ए पर्यंत जाके जीव 10 कमन 10टा जीव 5 ताले 5 ର पावर 10 है ब्राकेट दला ये कंटिन्यू नंबर आसीगला 1 × 2 × 3 × डॉट 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 10 बुझेगा पिला कौन कली ये हूँ आमर 5 कमन नेली 5 कमन नेला ये रहा 1 रहा ये 2 रहा ये 3 रहा ये कौन रहा 10 रहा तापर कौन करवा ये तो कैंसिल आउट हो कहीं कैंसिल हो ना आमर ये 2 ना ये 5 10टा अच्छे 2 ना 2 होते आमर जीरो आमर कौन करते आमर जीरो आसता ये जेहेतु केवल 5 अच्छी यहाँ हूँ कौन हम कैंसिल हो आमर केवल कौन रहा ये 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट आमर को पर्यंत 10 पर्यंत रहा है 10 पर्यंत रहा मुझे कही कौन आम करवा आम 10 को आम कौन करवा 5 द्वारा भाग करवा कले ये हम के 5 × 2 = 10 तार आमर के आसो आमर जीरो के आसो 2टा आसो तार आंसर के ये 2टा जीरो आमर आसो आंसर राइट साइड आमर के जीरो आसो 2टा जीरो आसो बुझे पिला तापर एटा सेम देखा ये देखा देख यहाँ हूँ आमर कौन 11 द्वारा हम 11 के 11 11 × 22 11 × 3 = 33 देख 11 हूँ आमर कौन कले 11 को भांगे 11 के 11 × 11 × 22 × 11 × 3 = 33 डॉट 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 इंटू आम कौन करवा 11 को हरवा 666 को 11 आमर हरवा 1166 0 11 0 आ गोटे कौन है 0 पकईकि 0 देके 0 ताने के 11 को आमर कौन करवा 11 को आम के थर गुणवा 600 थर 600 थर गुणिले आमर कौन हम आसो 6600 बुझेगा पिला माने देख तापर कौन हम आमर हूँ कमन जीव 11टा पिला केते थर अच्छी कमन जीव ना 600 थर ताले 11 पावर हूँ के 600 ताले एठी कौन रहा कंटिन्यू नंबर आसीगला ये 1 ये 11 पड़े मैंने कमन कौन रहा 1 × 2 × 3 × डॉट 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 इंटू 6 पर्यंत लिखाला बुझेगा पिला मुझे आउ गोटे लाइन लिखुनी डायरेक्ट लिखुची
ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ମୁଁ କହିଥିଲି 600କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା 600/5 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ 120 ଆସିବ। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 120କୁ ଆମର 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଆସିବ କେତେ 24 ଆସିଲା। 24 କି 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ 5 × 20 5 × 20 ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିଲା 4, ସେଟା ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଆଉ ତ ଭାଗ ହେବନି। ତାହେଲେ ଏ କ'ଣ ହେଲା 4, ଆମର କେତେ ଆସିବ ତାହେଲେ 120 ଆସିଲା ପ୍ଲସ୍ 24 ପ୍ଲସ୍ 4 କେତେ ଆସିବ 120 ପ୍ଲସ୍ 24 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 148। ତାହେଲେ ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋଜ୍ କେତେ ଆସିଲା 148ଟା ଆସିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖିବା ସେମିତି 7 × 14 × 21 × ଡଟ୍ ଡଟ୍ ହେଇକି 420 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ଦେଖିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବ 7 7 × 7 ଦୁଣେ 14 × 7 × 21 × ଡଟ୍ ଡଟ୍ କେତେ 7 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ପିଲା, କାରଣ 7 × 60 ହେଉଛି ଗୁଣିଲେ ଆମର କେତେ 7କୁ 60ରେ ଗୁଣିଲେ 420 ଆସୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି କମନ୍ ଯିବ, କମନ୍ ଦେଖିବା 7 ଆମର କେତେଟା କମନ୍ ଯାଉଛି 60ଟା କମନ୍ ଯିବ, କାରଣ ଏଠୁ ଯଦି 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏଠି 60ରେ ଗୁଣା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 7 କେତେଟା ଅଛି 60ଟା 7 ଅଛି। ତାମାନେ ଆମର କେତେଟା କମନ୍ ଗଲା 60ଟା 60 କମନ୍ ଗଲା, 60ଟା 7 ଆମର କ'ଣ ହେଲା କମନ୍ ଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଏଠୁ ଯେହେତୁ 7 କମନ୍ ପଳେଇଛି ରହିଲା 1, ଏଠି 2, ଆ ପାଇଁ ଆସିଲା 3 × ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆସିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଏଇଟା ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆ ଦେହରେ 2 ନାହିଁ କି 5 ନାହିଁ, ଏଠି 0 ଆସିବନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା 1ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 60କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ହେଇଗଲା କେତେ 12 × 5 60। ପୁଣି 12କୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, 5 ଦୁଣେ 10। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଭାଗ କରିହେବନି 2 କି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା 12 ପ୍ଲସ୍ 2, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 14ଟା ଆସିଲା 0। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 × 3 × 5 × ଡଟ୍ ଡଟ୍ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ହେଲା। ଏ ସବୁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଇବି। ଅଡ୍ ନମ୍ବର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 1 × 3 × 5 × ଏମିତି କ'ଣ ଅଡ୍ ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ କର, ଅଡ୍ ନମ୍ବରରେ 5 ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 2 କେବେ ଆସିବ କି 2 ହିଁ ଆସିବନି। 2 ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ଆସିବନି କେବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି 0 ଆସିବ, ଏଠି କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, 0ଟା ଆସିବ ହେଲା। କାରଣ 2 ତ ଆସିବନି, ଏଠି 5 ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 2 କେଉଁଠି ଏଠି ଅଡ୍ ନମ୍ବର 2 ତ କେବେ ଆସିବନି। 2 ଗୋଟେ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଯେତିକ 2ର ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସବୁ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରେ ନାହିଁ, 2 ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହେବ ଆମର ଏଠି 0 ଯେଉଁ ପେୟାର ଆମର ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପେୟାର ହେବ ନାହିଁ, 2 ସହିତ ଆମର 5 ଅଛି, 5 ସହିତ 2 ହେଲେ ନା ଗୋଟେ ପେୟାର ହେବ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ 2 ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ଆସିବନି, ପେୟାର ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 0 ହେବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ଦେଖ 3 × 6 × 9 × ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଏମିତି 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା 3ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ରେ ପକାଇବା, 3 × 3 ଦୁଣେ 6 × 3 3 9 × ଡଟ୍ 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 3 × 20। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି 60କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ 3 × 20 ହେଲା। ତାମାନେ ଏଠି 3 କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି 3 ଅଛି, ଆମର 20ଟା 3 ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି 20ଟା 3 ଆମର କମନ୍ ଗଲା, ତାହେଲେ 20ଟା ମାନେ 3ର ପାୱାର ହେଉଛି 20ଟା, ମାନେ ଏଠି କେତେଟା 3 ଅଛି 20ଟା 3 ଅଛି ହେଲା। ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଆସିବ ସେମିତି, ଏଠି 1 ଆସିଲା, ଏଠି 2 ଆସିଲା, ଏଠି 3 ଆସିଲା, ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଆସିଲା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ 3 ଇଏ ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି ହେଉଛି 5 କିମ୍ବା 2 ଆସିବନି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ, ଏଠି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କହିଥିଲି 20କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 20 ଆସିଲା, 20କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, 5 × 20
ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ 4 ତ ଆଉ ହେବନି, ଭାଗ ହେବନି, 5ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ 0 କେତେ ଆସିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 4ଟା ଆସିବ। 4ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? 0 ଆସିବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଟାଇପ୍ 3 ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ 3। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।